हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपलोक देखाम कि माने कम्पिउटार फोल्डार केनेकुवाके बनाय अति सहजेरे मैं आपलोक देखाम कि कम्पिउटार सहायेरे आपनि केनेकुवाके निजर फोल्डार बनाब पारे निजर नामर। तो प्रथमे माउस तो चाब पारे आपलोके माउस तो दुटा थाके एटा राइट क्लिक एटा लेफ्ट क्लिक ओके। माउस प्रथमे आपलोके कम्पिउटार तो अन करि लब करि काने माउसर जोनटो राइट क्लिक करिब एबार राइट क्लिक करिब एटा चाब ইয়াতে নিউৰ অপশনটো আছে নিউৰ অপশনলৈ যাব যেখানে ইয়াতে ফোল্ডাৰ অপশনটো আছে চাব এটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে চাব ফোল্ডাৰটো আহি গল এই ফোল্ডাৰ আপোনালোকে নিজৰ নামও দিব পাৰে যেনকা মোৰ নাম হল বিশাল ঠিক আছে মই ইয়াতে নিজৰ নাম দি দিম ইয়াতে নিজৰ নামটো विशाल बोली दी दिलू एटू हो गल এটা আপনালোকে এটু ফির আকো রাইট ক্লিক কৰিব পাৰে কৰি কেনে ওপেন রাইট ক্লিক কৰি কেনে এটু আপোনালোকে ওপেনও কৰিব পাৰে চাব এটালে আপোনালোকে ইয়াতে মানে একো এক্টিভিটি কৰা নাই মানে আপোনালোকে যেটা কম্পিউটাৰত কিবা এটা কৰিব আপোনালোকে যে ভাবে এটু সেভ কৰিব তেতিয়ালে আপোনালোকে এস সেভ এসত যাই কেনে নিজৰ ফোল্ডাৰটো এনেকা ক্লিক কৰি কেনে ইয়াতে সেভ হৈ যাব তো এটা মানে মই একো কৰা নাই কাৰণে এটু এনেকুৱাকে আছে। तो आपलोगे चाले एनकुवाके फोल्डार बनाब पारे आको एबार देखाई दू राइट क्लिक करिब निउत आहिब आहि काने ये फोल्डार ऑप्शन तो आहिब याते फोल्डार ऑप्शन तो आपनालोके क्लिक करि दिब याते आहि गल याते आपनि क्लिक करि निजर नाम दिब पारे एटु हल फोल्डार बनवा टेक्निक।